Haino hai rangsak Tripura haste Rompheremani mani Yakulo butharjakha nangkha Bisichidok Omarni te Khoroksa Sikli cherai. Pati mungni Yakulo Tiprajwk puila bona ambasa sakhamnago tubjakmani. Aboni Yakulo bini sakbele hamyani bagui tubjakha bona agotla jibi sakhamnago. Phiaba jibi sakhamnago sokpaya Chini swkangno lamawano chokha bini langma. Pati mung sangrong sal sarigo ambasa thanani sikari bari amsayo. Salkisa sekangni Srinagar thana amsayo Khoroksa siklarong yago Khorokbri Sikli sere Rompheremani patimungni asiyo yasini sekangno hanyo haite kase Rompheremani patimung obo simiya Rompheremani yagulo sinmung hunyani bagui Sikli no buthanani naharmungo butok khlaika samung sidra khlaini rok paithoko patimungni yagulo Tiprajwk rohorjakha puila bono ambasa sakhamnogo patimungni yagulo Tiprajwk puila bono ambasa sakhamnogo tubjakmani bini sakbele hamyani bagui oboni yagulo tubjakha bono agartala jibi sakhamnogo phiaba jibi sakhamnogo sokphaya sini sekangno lamono chokha bini langma koktuma saimanjakha sangrong sala ambasa sikari bare amsani Bisichidok Omarni Khoroksa Sikli cherai buma bufate bufayung samung tangnani thangmani bagui nogo saijungno tongmani phiaba sangrong sal sarigo Rompheremani Siklini bufayung nogo kifili nukphaikya khaksa busak sagori grai thile tapata ke hawo klaijak bibi obono nugui palamanjak liya bufayung wana mate kemangmamo klaima bai siri khogoi gana gini lukurongno ringhorka bufayung ni siri khongma khnawi sgangi phaikya gana gini amchain lukurok logi logina ambasa thanao rohorjakha koktuma pulis sokpaimani yagulo dodro Tiprajwk rohorjakha bono ambasa sakhamnogo bini sakbele hamyani bagui oboni yagulo tubjakha bono agartala jibi sakhamnogo phiaba jibi sakhamnogo sokpaya sini sekangno lamono chokha bini langma patimungno tui bono sakhamnogo tubnai Rompheremani Siklini noganani Khoroksa sagra saka Rompheremani Siklini umor Bisichidok belai chugya borongni nukhung samung tangai ajiwi sanai buma bufa phiaba nogo kebo kwrwi sini sabo phai obhai khlai klangkha kebo sinai kwrwi hinai tini Chini Rompera aro ani nokbai 200 মিটার ব্যবধান aro hoi hulla khanagoi tamjane ongkha hinai thangai naimani Tripura ani ayongsa kalayo hingai bono swa obostha nuguikha hingai aro जों नायखा बिनि बख्रगो प्रचंड आघात एकदम थैमां खायै आबहावाय खुलायजाक इंगे रिरकबो किसा अन्नरकम खाय नुगो अथा नेंगटि आबहावाय माने बसागो रिक्रै सागो रि तो छुट गलक कानजाकनो हायफानो तला खलायजाकता इंगे जों संखा आबो कोनो रेब्रक खायखाना हिने वानसका इंगे तारपरे बाबनो रिरक कानरगो रिगय जों नायखा इंगे बिनि बखरंनि पिसनो बेलाय आघात इंगे अब साइडो इसे आघात इंगे कोनो कौरक साइमिया ककदे साइमान हिने जों संगै नायखा कोनो बिनि बुखुकदै जों बिनि कौरक खानायदे मानो हिने साबो खायखा साबो ताम खायखा किन्तु एक्चुअली साइतमाया साबो खायखा नगसे बरफ खरै बिनि बमा सं कामो थांजाक इंगे बफाबो बिनि ससै थैमानि आरो खबरनानि थांजाक इंगे नगो किउ खरै आ कामनि फायै बिनि फायं आ नायफैका हठात नगो हाबै नायमानसे बिनि बिबिजुकनो हायके सुवा अबस्थाके नुखा इंगे बबो किरिजाय थांगा इंगे बायरेयाव सालायका इंगे हय हुल्लरं थांगा आंबो खानागै थाङै नायखा नायमानि बहाय अबस्था इंगे लगे लगे आं थानानो पिएस नो फोन खायखा फोन खायमानि परे बरक थांखानो थिकय इंगे थांमानि परे हस्पिटाल तुइ फैखा आम्बासा हस्पिटाल इंगे सिरियास रोगी नुगै हस्पिटालनि आगरतला रेफार खायखा रेफार खायमानि जों थिकनो साजाखा किन्तु अत सिरियास नुगै अक्सिजेन पर्यन्त रिया अब आं खा साजाकलिया इंगे सानानबो समयमान लिया आंबो आं किसा पिसनो खायखा अब हायखाय जों तगै फायखा तगै फायै बरमुरा अर्थात 18 मुरा लाइति बिनि सेलाइन रक नानिया इंगे सेलाइन नाया इंगे जों फोन खायखा बरबाबनो आम्बासा बरबाबनो फोन खायमानि बनो रेफार खालायजाखा बनो तेलांनानसे नांनाय आगरतला डाक्टर से बनो काहामाया साइमाननाय आरो नि रिपोर्ट जों मानना नांगौ
आरो से तेलां सिरि हिंगे जों तै फाइका ता अरन जरा सफैका आनि जवाब न असुक आं जा साइमान माने অঘটনা যেমন তিনি কয়টা রকম খানা পাও आनुमाने 4টার দিকে রকম খানা মানে কেসে খাওয়া জায়গা যে ঘটনা না তুই ঘটনা তুই কোনো কেস খালাই জায়গা থানা জানুক জাখা হাস थानाबा जानुक जाखा हिंगे बिनि मा दङ आं पारा प्रतिबेसि बिनि आंकेल हिसाब आं दङ हिंगे ताइ खायसे आंकेल फाइजा बिनि रुगिनि অবন যাচাই খাই না বাগান না এফআইআর খাই যা থানাও এফআইআর কপি সই দেন যা जों जासाय खायनान बागाबो एफआईआर खायनान मुसुंगो कारण अबाहाय अन्नाय अपराध साबो खायका जों बनो तदन्त खायै जों नायनान मुसुंगो अपराधीनो जों तदन्तेर माध्यमे गारि मानखा हिंगे अपराधीनो जों उपयुक्त शास्तिमूलक व्यवस्था सरकारनि तरफनि खायनान अंथ इनै जों सहयोगिता नायो তারপর জায়গা তুমি সন্দেহ মূলক কে বলতো सन्देहमूलकले जों आबाहाय किउनो साइमाया कारण आ जागागो गारि रकबो थागो हिंगे अब किसा जों गाना गिनै फानाव आनि नगबाय 200 मिटार अन्तर हिंगे आरो किसा निरिबिलि आजा साका अब नक गुरै किसा हाकसालो नक हिंगे आंबाय 200 मिटार बेबदान हिंगे बा মানে মেন রুট বাই ছড়া বুঝছ अब मेन रुट गाना नो मेन रुट गाना किन्तु प्राय समय गारि रकबो थागो आरो रेस्ट रक खायो हिंगे इति तलागो खाय आनि नक आनिखाय दुकान दङ आ दुकानाखाय गारि रक 4-5टा बुथारजाक आंखाय पन्चायतनि फायै आं आनि बिसिमा सागै आं नखरै दङ हय हुलर खानागै से आना आनि आयुंसा कायसे साफायो अब हायाव दंखायो किसा फायनाय फैगादि हिनि साखायनोखै आं गरि गरि थाङैनाय माने दाग दे जवाबै माने बहाय अबस्था आं नुगैखा बिनि बयस बोसोराव खाना बयस बिनि एकदम जुबती नो 16 बोसोर बहा बहासं एकदम निरह खुब खालायसा जागौ असहाय नगसे कुनो गरै नोंनि मुंखाय आंनि मुं सुनिल त्रिपुरा आंबो गायसा साधारन आं गामिनि ससियेल वार्कार তারপর জায়গা তিন জন যে বিনি সাকনো গয় কুতিতে তাंखानाय वानस ना गोथां दं हाय वानस सेलाइन बनालिया बसाग्रबा एकदम थान्दा मै थांखा जों ताबो बनो थैखाहिने वासकलाय दङ बासैना सम्भव गरै हिनि जों बनो हायखे वासक मा वासका गाबा हायखाय माने बेलाय आंबो आंतरिकभावे दुख नांखा डक्टर नारिमान योगा तामसाका डक्टर ताबो आगरतला साखाम कतरा तुइ फायका तुइ फायै ता रुगिनो नायरिरिखा डक्टर ता चेक खायै सायरिखा रुगिले कुरिखा रुगे अपार थांखा बाथा अर्थात थुइ थांखा हिने डक्टर सायरिखा जिबि साखामनाव सफैमानि यागुल गरिखा हनि सागा बनो सागनायनि रक पोस्टमर्टेम पाइमानि यागुल फासालाव नुखुनि बरन यागो याफरि रजाखा मांगथै पार्टी मंनो तुयै ताबसुक जरा केबनो रमानि कक्तमा गरै ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां।